इन्ना लिल्लाह स्वाद देता दे अज दा क्लिप भी बना के चाड़न के साड़ी भी मुरम्मत हुई है, पर अज दा क्लिप किन्ने चाड़ना है, क्योंकि अपनी मुरम्मत वास्ते कोई क्लिप बनाने लिए तैयार नहीं, कोई अपने पेज ते चढ़न वास्ते तैयार नहीं। तो जो मेरे वाल मुसलमान सारे नूं दस ही सकदा है ना, मैं दस सकदा है। हुण ते जनाब कुड़ियां मुंडे नकलां करदे ने ना, मैं जो कहना नकलां करदे ने, पर मेरियां गल्लां दा पता कबर च लगेगा कि सानू कोई डकदा कदर नबी दा मालम होसी ते कबरां विच गया नू आज ते मेरियां गल्लां नू मजाक समझदे ने ना, जड़ियां मैं हकीकत ते मबनी करना है, पर इन्हां लोकां नू पता कबर च लगना है कि कोई सानू दसदा हुंदा सी। एक कबर च पता लगना है कि कोई इस दौर च मौलवी खपदा हुंदा सी। एक नासर मदनी हुंदा सी, वो आंदा हुंदा सी आ खोता कटिंग ना कराओ, ते जदों कबर च इहो जी कटिंग लैके मुंडा चले गया ते फरिश्तियां दूरों वेख के आखना है ये कोई जनाब इंटरनेशनल शैतान दा मरीद लगदा है। हाँ, ये बैनुल अक़वामी मरीद शैतान दा जिहड़ा ओहदी मोहर लवा के आया, क्योंकि मेरे नबी दी ते मोहर ही नहीं, मेरे नबी दी ते मोहर है। ओहदे अल्लाह जानदा वे, ज़बान तो लफ्ज़ निकलणगे कि जदों फरिश्ता कहेगा मर रब्बू का, तेरा रब कौन है, तो कहेगा रब्बी अल्लाह, जिदियां मन के जिंदगी गुजार के आया मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते कहेंगे मां दीनू का, तेरा दीन की है, वो कहेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जिदी मन के उम्र गुजारी है, कहेंगे मन नबियों का, तेरा नबी कौन है, कहेगा नबी मुहम्मद, मेरा नबी मुहम्मद है। जिदियां मन के मैं सारी उम्र अल्लाह ना यारियां रखियां सी। बाबा बुला आंदा है रब रब कर दे, बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, ते रब दा खोज खुराना लगा ते मिन्नतां कर कर हारे। बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा अपने आप नू मारे है, जेड़ा अपनियां ख्वाहिशां नू मार के मुस्तफा दियां ख्वाहिशां नू मन्ने, ओनू जनाब जी मुसलमान कहंदे। मगर अज साडे मुसलमान बच्चे बच्चियां बेपर्दा कुड़ियां टीवी ते मैं देखदा है, नेट ते देखदा है, क्लिप बना बना के चाड़ दी, और माँ बाप भी बगैरत, भरा भी बगैरत, भैणा भी बगैरत, वो क्लिप अगे चलाने वाले भी बगैरत, वो क्लिपां नूं नाब जी रोशनी पाने वाले, डॉलर कमाने वाले भी। ये उम्मत मुसलमान दियां बेटियां बेपर्दा उलमा दियां सांगा लाउन और बरमला क्लिप बना के माँ बाप नूं गैरत नहीं कि असां किस नबी दा कलमा पढ़िया है। आज दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, एलदीस सीडी सेंटर वालियां ते मैनू बड़ा गिला है कि तुसी उलमा दियां केस्टां बेच के कोठियां बना लियां, मकान बना ले, और तुसी उलमा दे क्लिप बना के ते अपने अपने पेजां ते चाड़दे हो, और क़यामत नूं जवाब देना पवेगा। इस दुनिया च ते कोई जवाब लवे या ना लवे, पर आसमान वाले ने एक दिन जवाब मंगना जरूर है। जिस बंदे दे वास्ते हज़ारां लोग सीधे हो रहे ने, और उन्होंने जनाबे वाला कैश करने वास्ते, कमाई करने वास्ते छोटे छोटे क्लिप कट के ते चढ़ाए जा रहे। इन्ना लिल्लाह स्वाद देता दे अज दा क्लिप भी बना के चाड़न के साड़ी भी मुरम्मत हुई है, पर अज दा क्लिप किन्ने चाड़ना है, क्योंकि अपनी मुरम्मत वास्ते कोई क्लिप बनाने लिए तैयार नहीं, कोई अपने पेज ते चढ़न वास्ते तैयार नहीं। तो जो मेरे वाल मुसलमान भाइयों, अल्लाह जानदा जिन्हां ते कमली वाले दा रंग चढ़िया है। बोलो औरतां बेपर्दा बाहर आ सकदियां, उची बोलो। औरत दा माना पर्दा है, कुरान गवाही दे रे आए, औरत नूं रखो पर्दे च, इस्लाम दुहाई दे रे आए। जिसे अंदर वड़ के बहना से रोज जियो ते आ रही है, जिसे अंदर वड़ के बहना से टेबल टॉक करा रही है, जिसे अंदर वड़ के बहना से फेसबुक आईडी बना रही है, जिसे अंदर वड़ के बहना से मलाला बन
بنتی جا رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے فیشنی وال کٹا رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے کلمے کھلے سلا رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے ملالہ بنتی جا رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے ووٹ منگنو جا رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے بیوٹی پارلر بنا رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے ہاتھ بازو سلا رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے فیس بک ایڈی چلا رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے پروفائل پکچر لگا رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے گلیاں بازار گھما رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے ڈیوچ پیپسی پہ آ رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے فیس بک ایڈی بنا رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے سیٹیاں خوب بجا رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے کلیپنگ خوب کرا رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے میچ ویکھن نو جا رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے مہندی خوب رچا رہی ہے، جس اندر وڑ کے بہنا سے پھول سٹن نو آ رہی ہے۔ مینوں آندے نے مدنی بولی نا اے قوم ترقی تے جا رہی ہے۔ بغیرتی دا نام ترقی رکھنے والے سارے بولو ایک گل حق دی ہے، اللہ جاندہ وے بغیرتی دا نام حق رکھ لیا، بغیرتی دا نام مذہب اسلام رکھ لیا، شرم کرو، اسلام نے ایک بغیرتی نہیں سکھائی۔ جدو سیدہ فاطمہ دنیا تو گئے، حضرت نواسہ رسول نے سنو ذرا تیان 9 محرم دی رات، کنی محرم دی رات؟ 9 محرم دی رات آخری واز کیتا وے، آندے نے میری بہن سکینہ جان، میری بیٹی سکینہ جاننی ہے، میری بہن زینب جاننی ہے، جیسے امی فاطمہ داؤ اساں دودھ پیتا وے، او دا جنازہ بھی رات دے اندھیرے چ گیا سی تاکہ میرے کفن تے بھی غیر دی نظر نہ پوے۔ اے کربلا دا نقشہ سی جنہاں نہ نماز چھڈی، جنہاں کربلا چ نہ پردہ چھڈیا نہ حیا چھڈے، مگر آج ساڈا کردار دے اے جنہیں سننا ہے نا، میں امید ہے اے آل محمد دا کردار اپناؤں گے انشاءاللہ۔